पुनरुत्थान दिवस अर्थात आम समस्त निमंते अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त अटे। अनेक लोग जन्मग्रहण करपरि अनेक लोग कहती अनेक धार्मिक पुरुष माने अनेक बड़ बड़ लोक माने अनेक विख्यात लोक माने जन्मग्रहण कर प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही जन्मग्रहण कले किंतु मरिकी उठिबा लोक जणे मात्र। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे मृत्युवरण कले आ से उठी एवं से कहले मु पुनर्बार आसुछि। वर्तमान यीशुकर आसीबार समय मध्य अत्यंत निकट जहाँ प्रभुकर वाक्य माध्यम आमे देखा पाऊछु। अल्प समय परे हुए तो ये पृथ्वी आउ रहिबो नाही, मंडली ऊर्ध्व को चली जीवो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित आमे साक्षात करिबा पाई चली जीवा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको सहित रहिबा पाई एही महान पुनरुत्थान कार्य कले आम पाई स्वर्गीय द्वार को उन्मुक्त कले। हालेलुया। आज आमे केते जण यीशुकर पुनरुत्थान सकाशे आमे प्रभुंकर धन्यवाद करी आमे हृदयतार सहित प्रभुंकर निकटवर्ती आमे केवल गोटे पर्व पालन करूछु ना एही पर्वर अर्थ आमे माने बुझुअछु। खारडारू जेतेबेले से माने कहले कि आमे आसीबु कि आज्ञा आ से समय से मानकु कुहा गला जेहेतु एही जो पुनरुत्थान यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। ख्रिसमास आमे करूछु यीशुकर जन्म अन्यान्य जन्म मध्य पालन करा जाए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ से जो नूतन वर्ष आमे करूछु विभिन्न महल रे करा जाए किंतु पुनरुत्थान पर्व पालन करिबा केवल यीशु को पाई करा जाए। आउ एहा सबुठारु भिन्न अटे। सेमानकु कुहा गला आजिरो दिन रे सबु विश्वासी माने एकाठी हुअन्तु समस्ते आउ जदि संभव हुए तो आउ परस्पर से माने एक जगह रे रोषेई करंतु समस्ते मिसिकी खांतु विजातीय मानकु मध्य आह्वान करंतु आउ सेही परि भाबरे आजिरो विशेष संवाद प्रदान करंतु। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। हम आउ जो मंडली बा खारडा मंडली से स्थान रे समस्त विश्वासी माने आज एकाठी हे एक जगह रे रोषेई करे से माने अति आनंद पूर्वक से माने से स्थान रे आज रही उत्सव को पालन करूछंती एवं से मानकु अन्यान्य विजातीय मानकु मध्य आह्वान करिबा पई कहा जायछि। तद्रूप मंडली रो मध्य प्रभुଙ୍କର दास माने से स्थान को जाइछंती। प्रभु से मानकु ही आशीर्वाद करंतु जेतु गोटिए मेसेज कि यीशु ख्रीष्ट जे कि आम पासले मृत्युवरण कले किंतु से पुनर्बार उठिछंती। एही मेसेज लोक माने जानंतु यह आम मानकर मूल उद्देश्य अटे। प्रभु आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमे गोटे गीत गाई प्रभुंकर स्तुति करिबा, आराधना करिबा, प्रभुंकर महिमा करिबा। हालेलुया। आमे समस्त अछु कि तो समस्ते कहबा हालेलुया। आमे समस्ते टिके ठिया हे जाओ तापरे आमे करताल सहित आमे हुए तो आखि बुझी कि मध्य आमे आराधना करिबा हृदयर सहित आमे आराधना करिबा। आमे समस्ते ए गीत गान करिबा। देखो देखो आसु अछंती गौरवे यीशु राजा। प्रायतः आमे समस्ते जानो प्रभुଙ୍କ सकाशे ताहांकर पुनरुत्थान को स्मरण करी धन्यवादार्थक हृदय रे प्रभुଙ୍କ निमंते आमे करताल दे समस्ते आमे उत्साह रे गान करी प्रभुंकर गौरव करिबा। समस्ते जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया मृत्युंजय यीशु करो। समस्ते कहबा जय मृत्युंजय यीशु करो। देखो देखो सुअछंती गौरवे यीशु राजा। आखिर
স্বর্গে অস্তিত ভাইবা দেখা দেখা সুবাচিতি সুরাবে সুরানা আখিলা কাজকে উঠিবে চিন্তা কসা দুঃখনা Baby, take my Jesus, hallelujah, hallelujah, baby, take my Jesus, hallelujah, সদা বলো সাথে সদা দেখা দেখা Yes, Lord. Thank you, Jesus. Namaste, Pratna Kariba. Prabhu Dhanyavad. Yes, Father. Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you for this day. Thank you for this time. Hallelujah. We praise you, Father. We thank you, Lord. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Bless us, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, sir. समस्त पिता धन्यवाद तुझे ये तो परमेश्वर आप महान क्षमा तुम्हें अपना एकमात्र पुत्र प्रदान करियছো धन्यवाद यीशु राजा तुम्हें मृत्युवरण करो तुम्हें मृत्युर नाम भांगी तुम्हें पुनरुत्थित हेलो धन्यवाद आम्भ मानकर पुनरुत्थानर तुम्हें प्रथम फल हालेलुया तुम नामर जय हो तुम नामर गौरव हो पिता दया करो पिता दया करो आम्भे माने पिता तदनुसार तुम्हार निकटवर्ती हेबा पई साहाय्य करो वाक्य माध्यमे प्रकाशित हे आशीर्वाद करो थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद सहित समस्त प्रार्थना যিশুর নামে প্রার্থনা আমেন 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 দয়া করে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিবে হালেলুয়া জিসাস আমি এই সময়ে পাঠ করিবা পড়ি দিন্তু প্রথম করিন্থীয় 15 অধ্যায় 20 ରୁ 22 পদ পর্যন্ত কিন্তু প্রকৃতরে মাইকে পড়ি দিন্তু কিন্তু প্রকৃতরে কৃষ্ণ মহানিদ্রাপ্রাপ্ত লোকমানଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଆସନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଆସନ୍ତି
ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନେ, ତାପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। प्रभु ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ 20 ରୁ 22 ପଦ, ଯାହା ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମର ଯେତେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ 27 ରୁ 13 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ବା କୃଷରେ ହତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନ ଅଛି, ସାଧୁ ପାଉଲ ଏହି 13 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେତେ 13 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, 13 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15। ଏହି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ବୃହତ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କିପରି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଲେଖନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପଢି ଦଉଛି। ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଯାହା ସେହି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଛି 20 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି କିନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ। 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏହି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦରେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବା କୋର୍ଡିନେଟିଂ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଏହା ସଂଯୋଗ କରେ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବାକ୍ୟ, ମେଳ ଖାଉନଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଏହି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୋଗ କରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି
বাক্য মধ্যে যে মঝিরে কিন্তু অছি, এই দুইটি বাক্য পরস্পর বিপরীত অটে, পরস্পর ভিন্ন অটে, এমানে কেবে মিশি পারନ୍ତି ନାହିଁ। কিন্তু এই যে শব্দ কিন্তু তাহা এক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ অটে। যদি ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କେହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଜି ମୋର ରିଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା, ଆଉ ସେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ କହିବ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଭଲ ତୁମେ ଲେଖିଛ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁକି? ଯଦି ବିବାହ ଠିକ ହେଇଛି, ତାପରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବଚନ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ପୁଅ ଘରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି କେବେ ବଚନ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଖବର ଆସିବ ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ, ଆଉ ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ତ ଠିକ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ହେଇଯିବ, ଆରେ କଣ ହେଇଗଲା? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? এই যে কিন্তু শব্দ, ଏହା সম্পূর্ণ এক বিপরীত অর্থକୁ বুঝায়। তেবে এই স্থানরে বাক্যরে এই যে কিন্তু শব্দ পুনরুত্থান পূର୍ବରୁ লেখা ଅଛି, এହାର অর্থ ଆମେ মানে বুঝিবার আবশ্যক। সাধু পাউল এই কিন্তু শব্দକୁ বুঝাଇବା ପାଇଁ 12 পদରୁ 19 পদ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। প্রথম করিন্থীয় 15 12 ରୁ 19 পদ পর্যন্ত এই কিন্তু শব্দକୁ বুঝাইলা পরে 20 পদরে কিন্তু প্রকৃতরে খ্রিস্ট মহানিদ্রা প্রাপ্ত লোকମାନଙ୍କର প্রথম ফল অটନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଏହି କିନ୍ତୁର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ 12 ରୁ 19 ପଦ ସେ ନିଅନ୍ତି। କରିନ୍ଥୀୟ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଆମ ପରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପରି ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପରି ମଣ୍ଡଳୀ କରିନ୍ଥୀୟ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି, ତେବେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି କିପରି କହନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କହନ୍ତି,
जदि जीशुंकर पुनरुत्थान हेई नाही, जदि जीशु मृत मानक मध्यरु उठी नहांती, तेबे जेते प्रचार आमे करूछु, जेते प्रचार आमे सुनुछु, सब व्यर्थ अटे। साधु पाउलो कहउचंती जदि जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित हेई नहांती, तेबे तुम्भे माने जेते लोक विश्वास करूछ, तुम्भ मानकर विश्वास व्यर्थ अटे। साधु पाउलो आउ सेमानकु प्रकाश करंती जदि जीशु ख्रीष्ट उठी नहांती, तेबे आमे समस्ते पापरे ही अछु। आम्भ मानक पाए आउ कोनोसी भरोसा नाही, ख्रिस्टियान है किछि लाभ नाही। साधु पाउलो एई विषय को नै 19 पदरे प्रकाश करंती जदि केवल एही जीवन निमंते आमे माने ख्रिस्टन ठारे भरोसा रखिअछु, तेबे समस्त मनुष्यन ठारो आमे माने दुर्भाग्य अटु। कोन लेखा अछि? आमे माने दुर्भाग्य अटु। प्रिय माने साधु पाउलो एते बड़ कथा काहेकि मंडली को कहउचंती, आमे केवल ही जगत पाए जीशुंक ठारे जदि विश्वास करिअछु, जदि पुनरुत्थान आमानकर लक्ष्य नुहे, जदि स्वर्ग राज्य आमानकर लक्ष्य नुहे, जदि आमाने पाप क्षमा विषय ज्ञात नाहु, तेबे साधु पाउलो कहंती आमे ख्रिस्टियान हेले मध्य दुर्भाग्य अटु, आमे विश्वासी हेले मध्य दुर्भाग्य अटु। जदि पुनरुत्थान आमानकर लक्ष्य नुहे, पाउलो कहउचंती जदि केवल एही जीवन निमंते आमे ख्रिस्टन ठारे भरोसा रखिछु, तेबे समस्त मनुष्य मानक ठारो आमे माने दुर्भाग्य। हिंदू लोक ठु भी दुर्भाग्य, अन्य धर्म लोक मानक ठारो भी दुर्भाग्य, सबु लोक मानक ठारो बेसी दुर्भाग्य आमे ही जिबा जदि आमे माने पुनरुत्थान रे विश्वास करू ना हो। प्रिय माने आज प्रभु आम मानकु आह्वान दियंती, आमे समस्ते केते परिमाण रे प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान को गुरुत्व सहित लेछ। जीशु जे पुनरुत्थित हेइचंती, आम्भ मानक निमंते मृत्युर नाहुड भांगी छंती, पापर बल को चूर्ण करिचंती, आम्भ मानक पाए समाधि उन्मुक्त करिचंती, आम्भ मानक पाए स्वर्गर द्वार खोला करिचंती। ए विषय आमे केते जण गांभीर्यतार सहित नेउछ। कोरिन्थिय मंडली ठारू प्रभु आम्भ मानकु शिक्षा दियंती, हुए तो आम मानक मध्यरे एपरि आमे अछु कि मृत्यु परे कौन अछि किए जानिछ। एबे आमे बंची थिबा जाए आमे देखुछु चालुछु, जहा मोर आखि सम्मुखरे अछि ताहा आमे जानुछु। तेणु करी आसो आमे मौज मजलिस करिबा, आमे एन्जॉय करी चलिबा। मरी गला परे आउ किए कौन जानिछ, कौन पुनरुत्थान अछि ना कौन अछि, एही परि चिंताधारा कहार अछि कि मोर प्रिय माने? आमे माने कौन एही परि चिंता करू अछु कि जे मरी गला तो सबु सरी गला, एही परि चिंताधारा हम मध्यरे एबे जा अछि कि? कोरिन्थिय मंडली निकटरे एही परि विश्वासी माने थिले जे माने कि जीशुंकर पुनरुत्थान को गांभीर्यतार सहित नै नथिले। विश्वासी माने प्रार्थना करुथिले केवल सुस्थता पाई, आमे टिके सुस्थ होई गला हमर पाए सॉरी। विश्वासी माने प्रार्थना करुथिले हमर अभाव हे जाईची, अभाव टिके पूर्ण हे गले हमर पाए सॉरी। विश्वासी माने प्रार्थना करुथिले वर्तमान आ जो दुख रे आमे अछु, प्रभु एई दुख को तुमे नै जाओ, आम जीवन रे तुमे आनंद दियो। विश्वासी माने क्षण काल आनंद खुशी, क्षण कालर ए समस्त सुख पाई प्रार्थना करुथिले। अनेक विश्वासी माने थिले जे माने कि केवल क्षण काल जगत पाई चिंतित व्यतिव्यस्त, किंतु अक्षय अमर अजर जे परमेश्वरकर राज्य, से राज्य पाई अनेक विश्वासी मानकर चिंता नाही। अनेक लोक माने केवल वर्तमान जगत विषय चिंतित, किंतु पुनरुत्थान विषय नुहे। साधु पाउलो सेमती लोक मान को कहउछंती, सेमती लोक मान को ठारो दुर्भाग्य आउ केही मध्य नाहांती। आज आमान को प्रभुंकर वाक्य एई पुनरुत्थान दिवस रे आह्वान दिए,
आमे कोन क्षण सुस्थता पाई ही कि जीसुंक ठारे विश्वास करियोछु आमे कोन क्षण सुख पाई कि जीसुंक ठारे विश्वास करियोछु मोर प्रिय माने आज आमनकर विश्वास चेक करिवार दिन पुनरुत्थानर दिवस कहिले विश्वास को आउ ताहा आउ चेक करिवार एक दिन अटे कि प्रकार विश्वास आमर अछि प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य आंभ मानकु आह्वान देउछि जे आंभे माने जदि सेई परि विश्वास रे रही अछु तेबे ताहा दुर्भाग्यपूर्ण अटे साधु पाउल कहती किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट से पुनरुत्थित होई उठिछंती हालेलुया तेणु करी एई जो किंतु पूर्वरु करिन्थिय मंडलीर जो अविश्वासर भाव थिला केतेकंक मध्यरे आज आम्भ मानक मध्यरे सेई परि भाव न रहू मने रखिबा आमे जेते विश्वासी विश्वासिनी अछु समस्तक पई प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेई पुनरुत्थानर द्वार को खोली अछंती हालेलुया आमे कि सेई विषय ज्ञात होउछ आमे जेते बेले आम मध्यरे मृत्यु आसुछि आमे अवश्य दुख करूछु किंतु एहा कि जानुछु जे प्रत्येक ख्रिस्टियन बा ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी माने मृत्यु वरण कले मध्य मृत्यु सरी जाऊ नाही माटीर मनुष्य केवल माटी रे मिसुछि आत्मादाता परमेश्वर को पाखक आत्मा फेरी जाउछि अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टक सहित चिरकाल निमंते शांति विश्राम आनंदर स्थान को आमे जाउछु ए विषय आज आमनक मंडली निश्चित हेबाकू पड़िबो जे तु पुनरुत्थानर जदि विश्वास नाही तेबे आमनकर विश्वास आउ ताहा कोन कहा जाय ना मंजी नथिला परि विश्वास यीशु ख्रीष्ट कहिले तुम मानकर विश्वास जदि सोरिष दाना परि हुए सोरिष दाना परि माने ताहा फंपा विश्वास नुहे सोरिष दाना छोट हेले मध्य सेथिरे जीवन अछि सोरिष दाना फाटिले से जीवन बाहरे प्रिय माने आज प्रभु आमान को आह्वान दियति आमानकर विश्वास को से पुनरुत्थानर विश्वास को आमे चेक करू हालेलुया प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आम माने देखू सही 20 पदरे किंतु प्रकृत रे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर प्रथम फल स्वरूपे मृत मानक मध्यरु उत्थित होई अछंती ख्रीष्ट पुनरुत्थानर प्रथम फल अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थानर प्रथम फल अटंती आमे माने देखू प्रभु जीशु ख्रीष्ट की परि भाबरे से पुनरुत्थानर प्रथम फल हेले मने रखिबा पुनरुत्थान निमंते सार होछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान सकाशे तांको पई सार हेउछि जीशुंकर क्रूस पुनरुत्थान निमंते बा पुनरुत्थान रे पहुंचीबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निमंते एक पथ होछि ताहांकर क्रूस जदि क्रूस देई न गले जीशुंकर पुनरुत्थान नाही प्रिय मंडली प्रभु आमान को एई समय प्रकाश करंती आमे माने मध्य जते बेले सेई पुनरुत्थानर अंशी हेउ अर्थात जीशुंकर पद चिन्ह दे आमे गमन करिबा को पड़िबो आउ जीशुंकर पथ होछि क्रूसर पथ प्रभु जीशु ख्रीष्ट जते बेले क्रूस रे लंबमान अवस्था रे थिले सातोटी बाणी तांको मुखर उद्गारित हैला प्रथम तीनोटी बाणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मानक निमंते से चिंता करी कहिले जीशु ख्रीष्ट जदिओ आउ से जंत्रणा रे जर्जरित अवस्था रे थिले तथापि आमो पई से चिंता करूछंती आज आम मानकर विश्वास मध्य सेई परि हेबाकू पड़िबो दुख आसी पारे कष्ट आसी पारे आम मानकर शत्रुता आसी पारे तथापि क्रूसर पथ कहिले आम मानकर स्वार्थ छाड़ी अन्य मानक सहित प्रेम रे रहिबा एहा क्रूसर पथ अटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे लंबमान अवस्था रे बाकी जो चारि गोटी आउ से बाणी सुनाई थिले जहा तांको निमंते बा पितांको निमंते उद्दिष्ट थिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ଗୋଟି ଗୋଟି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଲି ଏଲି ଲାମା ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ମତେ କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କ୍ରୁଶ ହଉଛି, କ୍ରୁଶର ପଥ ହଉଛି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୁଶର ପଥ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଗତି କରୁ କରୁ ହୁଏତ ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିବା, ଆମେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ विश्वासी ମାନଙ୍କର ପଥ ହଉ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି, ଅଭାବ ଆସିଲେ ବି, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଲେ ବି, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନାହାନ୍ତି। ସେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେତେ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ଠାରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ 2:26 କି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିବା ଲୋକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳଠୁ, ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବା, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୁଶ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶର ପଥ ଦେଇ ଗଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋହର ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଇ ମୋ ପଛେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହେ, ନିଜ ନିଜ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଆସୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ, କ୍ରୁଶର ପଥ, ସେଇ କ୍ରୁଶର ପଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ କ୍ରୁଶର ପଥରେ ଚାଲିବା ଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ହଉ। କେବଳ ସୁଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ, ଜଗତର ରଙ୍ଗରସ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏନ୍ଜୟ କରି କରିକି ରହିବି ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଯିବି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କ୍ରୁଶ ନାହିଁ, କ୍ରୁଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତେବେ ନିତାନ୍ତ ଆମେମାନେ ସେଇ ପଥରେ ରହିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି,
সেই পুনরুত্থানর পথ হচ্ছে ক্রুশর পথ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট যেপরি সেই ক্রুশକୁ ଆପଣେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ সেই କ୍রুশକୁ ଆପଣେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶରେ କଣ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ମରିବେ, କ୍ରୁଶ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋହନ 12:24-25। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କାହାମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ନ ମରେ, ତାହାହେଲେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରେ, ତାହାହେଲେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ। ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟଜ୍ଞ ନ କରେ, ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଇହଜୀବନ ବୋଲି ଘୃଣା କରେ, ସେ ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷା କରିବ। କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ରୁଶର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହିପରି ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ବୀଜ ପଡ଼ିକି ନ ମରେ ତେବେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାପ, ଯେଉଁ ଅଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦତା ଧରିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ମୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେମାନେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଆମେ ହୁଏତ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ଆମେମାନେ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯାଉ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକ, ଧନୀ ଏବଂ ଲାଜାର। ଧନୀ ତା ପାଖରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଯହୁଦୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜଗତର ରଙ୍ଗ ରସରେ ସେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଦିନ ଆସିଲା, ଲାଜାର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏହି ଧନୀ ମଧ୍ୟ ମରିଲେ। ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ନରକର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ସେଇ ନରକରେ ପଡ଼ିଲା। ନରକରେ ପଡ଼ି ତେବେ ଯାଇ ଜାଣୁଛି, ନରକକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ମୁଁ, ଟିକେ ବୋଲି ପଇସା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ, ସମାଜରେ ଏତେ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏତେ ମତେ କହିଲେ ତାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, କେତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା। ଛାଡ଼ ଟିକେ ଘର ପାଇଁ, ଛାଡ଼ ଟିକେ ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ନରକକୁ ଯାଏ ବହୁତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଜାରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ୍ସପାୟର ହେଇଯାଇଛି, ନରକରେ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଖାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ସହିତ ନେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ସେଇ କ୍ରୁଶର ପଥରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই পুনরুত্থান সময়ে আশীর্বাদ করন্তু कि आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेपरि क्रूसर पथरे गले से क्रूसर पथ आपणैबा।
ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କିପରି ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରୁ କରୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କିପରି ହେଲା ପ୍ରେରିତ 2:24 ପଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କବରଶାୟୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠାଇଲେ? ପିତା ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ କରୁଥିଲେ। ନାସ୍ତିକଟି ପଚାରିଲା କି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই সমগ্র জগতକୁ କିଏ ଚଳାଉଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସେ ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କହୁଛ ଯୀଶୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ଅଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ନାସ୍ତିକଟି ସେହି ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରାଇବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଯାହାକି ସେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15:2-3 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ନୋହିଲେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଲା। ମୁଁ କେବଳ କହିଦେଉଛି ଆଉ ପଢିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରକାରେ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 12:40, ଯୋହନ 2:19 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆଉ ଜୁନସ ଯେ ପ୍ରକାର 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ରହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 3 ସଂଖ୍ୟା ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ କହିଲେ, ଯାହାକି ଯୋହନ 2:19 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବି ନଷ୍ଟ କର, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ତୋଳିଦେବି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରକାରେ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ କହୁ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହେଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ହେଲା। ସେପରି ସେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15:5-8 ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ପରେ ସେ ଆଉ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ 12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ହେଲା। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଶରୀର
से चाहिले अदृश्य हो जाउथिले से चाहिले देखा जाउथिले प्रभु यीशुଙ୍କର गौरवमय शरीर से चाहिले जे कोनसी प्रतिबंधक पार करके मध्य जाई पारुथिले प्रभु यीशुଙ୍କ पुनरुत्थान गौरवमय शरीर रे हैला सेही परि आमे अनेक विषय प्रभु यीशुଙ୍କ पुनरुत्थान विषय आमे ध्यान करि परिबा चिंता करि परिबा जहा आम्भ मानकर मध्य सेही प्रकार पुनरुत्थान को बुझाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट से पुनरुत्थानर प्रथम फल अटंती अर्थात आमे समस्त मध्य सेही पुनरुत्थानर आमे माने अन्य श्रेणी रे रही अछु यीशु आमानकर अग्रज अटंती यीशु पुनरुत्थानर प्रथम फल अटंती आमे समस्त मध्य सेही पुनरुत्थानर अंशी हेबाकु जाउछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले जे मो पुनरुत्थान ओ जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरिब तथापि से बंचिब आसंतु अल्प समय आमे प्रार्थना करिबा जेहेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले जे मोठारे विश्वास करे यद्यपि से मरिब तथापि से बंचिब आउ जे मोठारे विश्वास करे अपंचे से कदापि केबे मरिब नाही प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले द्वितीय थर आसीबे दूत बाहिनी गणक सहित आसीबे जेतेबेले तुरी बाचिबो सेही समय जो माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई मरिछंती से माने प्रथम रे उठिबे से माने सेही गौरवमय शरीर धरि उठिबे आउ जो माने अवशिष्ट थिबे बा जदि आमे माने अवशिष्ट रही अछु तेबे ए चक्षुर एक फल करे आमे माने रूपांतरित हेबा से दिन प्रभु यीशुଙ୍କର मर शरीर रूपांतरित होला आमे माने मध्य जेतेबेले यीशु आसीबे आमे माने मध्य रूपांतरित हेबा तेबे एई दिन मान करे प्रभु आमान पठान चाहती जे आमे माने आमान विश्वास को आमे माने सुदृढ़ करू आमे माने विश्वास को आमे माने निजे निजे समीक्षा करू की प्रकार विश्वास रे आमे रहिछु आमे माने पठारे कोन से पुनरुत्थान रो विश्वास अछि की मोर प्रिय माने आसंतु आमे प्रार्थना पूर्वक बढ़ू जो विश्वास माने धरि अछि अर्थात पुनरुत्थान रो विश्वास से विश्वास रे आमे माने बढ़ू परमेश्वरଙ୍କ वाक्य प्रमाणे जो माने यीशुଙ୍କ ठारे से पुनरुत्थान निमंते विश्वास करिसंती समाने केबे लज्जित हेबे नै यीशु जेतेबेले आसीबे आम्बे माने यीशुଙ୍କ सहित साक्षात करिबाकु पाइबा आसंतु प्रार्थना करू स्वर्गीय पिता धन्यवाद दोछु आम्बମାନଙ୍କ ପାଇଁ तुमे आपणार पुत्रକୁ देलो धन्यवाद दोछु प्रभु यीशु के कबରରେ रहिबे ताहा संभव तुमे से मृत्युर नाहुल भागी प्रभु यीशुଙ୍କୁ तुमे कबरରୁ तुमे संपूर्ण भाବରେ जीवित करि आनिलो धन्यवाद दोछु सेई पुनरुत्थानर प्रथम फल तुमे हमनको देखिबाकु देइछो एवं आम्बମାନଙ୍କର भरोसारे दृढ़ हेबाकु देइछो पिता प्रार्थना करूछु दया करो सर्वदा सेई पुनरुत्थानर प्रथम फल को लक्ष्य करी पुनरुत्थान को लक्ष्य करी से स्वर्गीय राज्य निमंते आमे जेपरि बंचिबो तुमे दया करी साहस्य करो मंडली विश्वासी विश्वासरी प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद करो से विश्वास रे दृढ़ हे पड़िबा पाए अनुग्रह दियो समस्त प्रार्थना सुनियछ धन्यवाद यीशु के नाम रे मांगछु आमेन।